Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning. Here I will make a video about speech organ and their parts. But before I explain about speech organ definition or parts of speech, it is better if I introducing myself. My name is Milpa Patuna, stamp number 222501002, Department of English, University of Laki Dende. Oke, sebelum kita membahas mengenai bagian-bagian dari speech organ, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari speech organ atau alat ucap manusia. Speech organ is a speech organ in the human body that function in pronunciation sound of language. The organs involved include the lungs, larynx, pharynx, nasal cavity, oral cavity, and lip, teeth, tongue, alveolum, palate, filum, and uvula. Setelah membahas pengertian dari speech organ, berikut ini merupakan bagian-bagian atau cabang-cabang dari speech organ. The description of each categories of speech sound in English. First one, the branch of phonetics that study sound, articulation, or how individual speech sound is articulated is called articulatory phonetics. Number 2, the branch of phonetics that studies sound, transmission, or physical properties of sound transmission is called acoustic phonetics. Number 3, the branch of phonetics that studies sound, perception, or how a listener perceives and understands a sound is called auditory phonetics. Lanjut, ada articulatory phonetics. Articulatory phonetics deals with how individual speech sound is produced or articulated. In this case, they are in human speech organs or vocal tracts play very important roles in the production of each individual speech sound. We will begin by describing how speech sounds are made. In nearly all speech sound, the basic source of power is the respiratory system passing air out of the lungs. Air from the lungs goes up the windpipe or trachea and into the larynx, at which point it must pass between two small muscular folds called vocal cords or vocal folds. In other words, the air passage above the larynx are known as the vocal cords. Setelah membahas pengertian dari speech organ, berikut ini merupakan bagian-bagian atau cabang-cabang dari speech organ. Now, please watch this picture and I explain about speech organ. The first one is lip. Lip. In our speech organ, we have our lip and lower lip, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Okay, I will explain to translate about intonation. Jadi kita mempunyai bibir atas dan bibir bawah yang termaksud speech organ atau alat ucap manusia yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi.
Kemudian yang kedua, kita mempunyai upper teeth and lower teeth, atau gigi atas dan gigi bawah, yaitu contoh pada pengucapan F, yaitu bibir bawah bertemu dengan gigi atas, lower lip and upper teeth. And the next one, bagian yang berikut adalah our tongue. Yang pertama ada tip of the tongue, yaitu ujung lidah. Yang kedua yaitu center of the tongue, yang berada pada tengah lidah. Dan yang ketiga yaitu back of the tongue, yang berada pada bagian belakang lidah. Ketiga jenis itu merupakan bagian dari speech organ atau alat ucap manusia yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi T, di mana ujung lidah menyentuh belakang gigi atas. Yang selanjutnya yaitu ada heart plate atau langit-langit keras yang berada di belakang alveolar ridge. Kemudian di belakang heart plate atau langit-langit keras terdapat soft plate atau langit-langit lunak yang berada tepat di belakang heart plate atau langit-langit keras. Yang selanjutnya yaitu ada nasal cavity atau rongga hidung. Ini termasuk speech organ yang dapat menghasilkan bunyi sengau. Contohnya eng. Itu merupakan bagian yang dihasilkan melalui rongga hidung atau nasal cavity. Kemudian ada yang namanya uvula atau anak lidah yang berada di belakang atau tepatnya mendekat tenggorokan. Kemudian yang selanjutnya ada pharynx di bagian tenggorokan atau tekak. Yang selanjutnya yaitu ada epiglottis. Epiglottis itu merupakan katup yang berada di belakang lidah Anda. Selanjutnya ada larynx atau pangkal tenggorokan. Kita sudah sampai di larynx, kemudian kita lanjut di osofagus. Osofagus merupakan kerongkongan bagian belakang yang dimana tempat orang selalu merasakan haus atau dahaga. Okay, that's all can say in this video. I hope it can be useful for the viewers, and I'm just an ordinary human being who does escape criticism and constructive suggestion that I really need. Don't forget to like, comment, and subscribe to this video, and see you in the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.